ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى مصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مصطفى شیر آ گیا بردا کے قصیدے سے عجب عقدہ کھلا گیا بردا کھلا ہے کہ کچھ خواب بھی ہوتے ہیں ملاقات سے پڑھ کے یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا میرے میرے اعمال بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب میرے اعمال بخشش کے نہ تھے شفاعت تو خدا مان گیا یا ربی بالمصطفى
سے مردے فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پڑھنا اب تو میدان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تباب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، پھر بولو یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ اے میں جاننا میں ہموں کالا، اے میں جاننا میں ہموں کالا، میرا جا پاپی گناہگار کوئی نہیں، گندے مندیانو سینے لان والا آپ جیا بھی یا سرکار کوئی نہیں، گندے مندیانو سینے لان والا آپ جیا بھی یا سرکار کوئی نہیں۔ میں کلا نہیں آکھدا میرا رب آکھے آپ جیا لجپال کم خار کوئی نہیں، دکھ درد لے کے جمع ہور کتھے مینوں دستا ہور دربار کوئی نہیں۔ رب معاف چکے میں جرمانہ، رب معاف چکے میں جرمانہ، بے شک میں پر جائے واسطے کل کائے
कर मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी मामा कोच मेरे दी बन जाए जुती ते मैं यार दे पैरी जामा जे सोना मेरे दुख विच रावी दिले सुख ना चुले पावा गुलाम करीदा कभी मैंने पवे सोना उन रो रो आप सोना यार बेबी मुस्तफा देकर सदा न देगा उसको कसम खुदा की हरगिज़ खुदा न देगा जो है रज़ा नबी की वो है रज़ा खुदा की जिसको नबी न देंगे उसको खुदा न देगा हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे कोई बात टाली है यार मुस्तफा मेहरबाना सुल्ताना दजीशाना बड़े कर्म कमाए नहीं भला होगी कखने तुकरुंदे सन वक्त मेरे हर के लाख बनाए नहीं भला होगी कलर शोर जमीन सा मेहरबाना तू के प्यार दिलाए नहीं भला होगी पता सारा सरदार नू कीतियां दा पर्दे बांधे पाए नहीं भला होगी रुसवा रुसवा न होने पाए कयामत में कल नसीब घर में रहे ये बात घर की है यार बीबी मुस्तफा बल्लिग मकासिद उम्मत के गुनाहों के गुनाहों पे खफा तो है वो लेकिन उम्मत के गुनाहों पे खफा तो है वो लेकिन मुंह फेर हमसे ये खुदा हो नहीं सकता यार बीबी मुस्तफा बल्लिग मकासिद है तेरी ज़ात पे सोना भी गुनाहगारों को है तेरी
کہ ہم تیرے ہیں یا رب انہیں درگزر عادت ہے میں جانتا انہیں درگزر کی عادت ہے وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر یا ربی بالمصطفیٰ صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم